हाय गाइस, हाउ आर यू। तो अभी हम लोग बर दुबई आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग बोट राइडिंग करेंगे। ओनली 1 दरम बर दुबई से डेरा दुबई, ओनली 1 दरम। लेट्स गो यल्ला। चलिए हम लोग बैठते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं राइडिंग के लिए। دي جميلة ممكن بس يعني كده مش هنا. Guys, I hope you enjoyed this boat, guys. If you enjoy, please subscribe, share and like. Thank you so much.